चाषी मानक पई बहुत बड़ खुशी खबर रही। एबे सेमानंकु 21तम किस्ती रे 2 गुण टंका मिलिबो। 2000 टंका बदल रे प्रधानमंत्री किसान योजना रे आपण मानक अकाउंट को आसीबो 4000 टंका। जेउ चाषी माने एपर्यंत पीएम किसान रो किस्ती टंका प्राप्त करि पारि नांती, तो केंद्र सरकार को तरफ रही सेमानक पई बड़ सूचना। पुणी थरे सेमानंकु बाकी थिबा किस्ती टंका मिली पारिबो। तो केमिति मिलिबो, सरकार को तरफ कौन घोषणा रही। 21तम किस्ती रे 2000 टंका बदल रे आपण मानक अकाउंट को 4000 टंका आसीबो, जहार डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे मु आपण मानक स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। सेति पई आपण वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु, जहा फल आपण जानि परिबे, बुझी परिबे। वीडियोटी को आरंभ करबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी, चैनल रे जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखुतांती ताहले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। सरकार को तरफ पीएम किसान हिताधिकारी मानक पई जो नोटिस टी आसी सेटा मो आपण मानक पई रहिची। कोन नोटिस आसी, को माने किस्ती टंका पाई नांती, तो 21तम किस्ती रे केउ चाषी भाई मानकू किस्ती टंका मिलिबो, कोन रहिची नुआ अपडेट, तो चलंतु तापरे नजर पकेबा। सरकार को तरफ चाषी मानक अकाउंट रे डीबीडी माध्यम रे टंका टी को पठा जाउची। तो सेई डीबीडी रे असुविधा जुगु बहुत योग्य चाषी मानक अकाउंट रे किस्ती टंका पहुंची पारुनी। तो समस्या को दिगरे रहउची, चाषी मानकर भूल जुगु किस्ती टंका आसी पारुनी ना सरकार भूल जुगु चाषी मानक अकाउंट रे किस्ती टंका पहुंची पारुनी। जेहेतु आधार कार्ड नंबर माध्यम रे चाषी अकाउंट को डीबीडी माध्यम रे टंका गुड़ी को पठा जाउची, तो सेथिपाई समस्या किछि परिलिखित होईची। तो सरकार सेगुड़ी को खूब शीघ्र सुधारिबे। तो सेथिपाई कोन नोटिस मध्य रहिची मु आपण मानकु देखैबी। देखंतु, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार को एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप, जहा देशर क्षुद्र एवं नाममात्रा चाषी मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करे। एही योजना अधीन रे प्रत्येक योग्य चाषी परिवार को वार्षिक 6000 टंकार आर्थिक सहायता दिया जाए, जहा सीधा सड़क सेमानक बैंक अकाउंट को 2000 टंकार 3टी समान किस्ती रे स्थानांतरित हुए। एही योजना चाषी आय द्विगुणित करिबा पाई सरकार लक्ष्यर एक गुरुत्वपूर्ण अंश। सांप्रतिक रिपोर्ट अनुଯାयी किछि चाषी 21तम किस्ती रे 2 गुणित लाभ पाइबार संभावना अछि, जहा फल रे सेमाने 2000 टंका परिवर्ते 4000 टंका पाई परिबे। देखंतु, आपण मानकर पीएम किसान कथा कहंतु कि सीएम किसान कथा कहंतु, सबु सरकारंकर डीबीडी माध्यम रे टंका टी को पठा जाउची, किंतु सेही डीबीडी रे त्रुटि भी मध्य रहउची। आपण मानकर एटा मेसिन काम करूची, कोनोसी मनीषक द्वारा टंका टी पठा जाउनी। तो डीबीडी माध्यम रे गोटिए बटम रे लक्ष लक्ष चाषी अकाउंट को टंका स्थानांतरित करा जाउची। तार मध्य किछि प्रॉब्लम मध्य रहउची। तो सेही प्रॉब्लम को मध्य समाधान करिबा पाई खूब शीघ्र बैंक मानकु मध्य सूचना मिलिची। आपण माने योग्य चाषी मानकर टंका तांको अकाउंट रे से माने पाई नांती, सेमानको अकाउंट रो जो डीबीडी प्रक्रिया स्थानांतरित हेई पारुनी, तुरंत सेगुडा को ठीक करन। तो सरकार को तरफ रिपोर्ट रहिची सेमानको पाई। तो देखंतु, आपण मानकर जो डीबीडी माध्यम रे जो टंका टी को पठा जाउची, तो समस्या को दिगरे रहउची। तो आपण मानकर सीएम किसान लो बहुत हिताधिकारी माने एमिति भी अछंती, सेमाने किस्ती टंका पाई नांती, सेमाने प्रकृत रे योग्य हिताधिकारी, किंतु सेमानको अकाउंट रे किस्ती टंका पहुंची पारि नै। तो मु आपण मानु कहूची एटा आपण मानकर मेसिन काम करूची, जो डीबीडी माध्यम रे टंका टी स्थानांतरित होउची। तो सर्वर जदि प्रॉब्लम रहउची, तो आपनको अकाउंट रे टंका टी मध्य पड़ी पारुनी। तो ता सहित कोनोसी टेक्निकल मध्य इश्यू रहउची, सेही टेक्निकल इश्यू गुडी को मध्य जो असुविधा रहिची, सेही असुविधा गुडी को मध्य सरकार समाधान करिवे। सेटा सरकार को दायित्व, आपण माने व्यस्त होबार आवश्यकता नै। सरकार एहा पई बहुत बड़ पदक्षेप नउचंती। तो एठारे मध्य पेपर रे मध्य मेंशन रहिची, जहा गणमाध्यम को रिपोर्ट अनुसार देखंतु आपण मानकर कोन समस्या रहिची, कोन पई आपण मानकु टंकाटी
ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି ରହିଛି ତାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ପଠାଇବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି, ଆଧାର ମ୍ୟାପିଂ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଟଙ୍କା ଆମେ ପଠାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ମ୍ୟାପିଂ ଅସୁବିଧା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସହାୟତାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନରେ ଭୁଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ମ୍ୟାପିଂ ନ ହେବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନ୍ଦ ହେବା ଓ KYC ଯାଞ୍ଚ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତାର ଟଙ୍କା ଯାଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବାର୍ଷିକ ମୋଟ 6,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ଟି କିସ୍ତିରେ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3.90 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ତେବେ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କେତେକ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ନମ୍ବର ମ୍ୟାପ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି, ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଟଙ୍କା ଆସିପାରିନାହିଁ। ତ ସେହିପରି କେତେକ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକିଛି। ଆପଣମାନେ ଋଣ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦେଖନ୍ତୁ 21ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ 20ତମ କିସ୍ତିର ରାଶି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 21ତମ କିସ୍ତିରେ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ଦିଆଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହିପରି ଚାଷୀମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 4,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହି ରାଶି ପ୍ରକୃତରେ 20ତମ ଏବଂ 21ତମ କିସ୍ତିର ମିଳିତ ଦେୟ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ଅଭାବରୁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଯୋଜନାର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି 2 ଗୁଣିତ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ। ଯୋଜନାର ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ।